Good morning, everyone. So welcome to our Chem 2 class. So today we will have the module 5 of the first quarter, which is the chemical bonds. So I guess we have to review the chemical bonds. Wait. Para sa siya i-share. Okay. So what are the different types of chemical bonds? Anybody? Covalent Types. bonds. Covalent bond, very good. Band. Ha? Covalent bond. Ano to? Ionic bond. Ionic bond. So we have two types of bond. Actually, napag-iisa ato nila. We call it coordinate bond. Nakano saan ang coordinate bond mahitabo? So say for example, saan siya? Carbon, and then oxygen, and then, di ba, carbon has how many dots? How many 4. dots? 4. 1, 2, 3, 4. Ay, nga nabot ko dira. 4. Si oxygen has how many dots? Ayo. Ha? 6. So 1, 2, taka na kong sugod. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Di ba normally, kana siya, and kana siya. Muna siya to ang normal nga connection. Now, di ba na atay carbonate nga CO3, 2, negative. Di ba natay ngon ana? Kanang isa ka carbon, nana siya dinhi. Ay, kanang isa ka oxygen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dire na siya. And then, kana siya, di anhi ana isa. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. So, kani siya nga mga lone pair, o kana siya nga lone pair, muna siya hinungdan nga nung nakay 2 negative di anha. Sometimes, kani iyang double bond din kani siya, night time nga iyahan ang igdire. Kung naani siya double bond po di anhi. Kibali, ang duha ka double bond, another double bond sa isa ka atom, mo pair sila. Muna siya gitawag og coordinate bond. So, nga ha, mangita ko kuan. Wait lang, kinainag. Di ko ka-exit. Wait lang kay ha, hindi ko ka-exit. Makita niya akong gi-share? Wala. Wala, ma'am. Wala, kajut lang. Good morning, Good morning. Actually, ang coordinate covalent lang na siya mahitabo ha. Dili siya pwede nga mo exist sa kanang kanang ionic bond. So kung naay-duha ka kanang double naay-duha ka lone pair, katong duha ka lone pair, magsumpay sila to create a new bond. So muna siya gitawag og coordinate bond, pero dili kay na siya ga-exist. Kasagaran mag-exist na siya
kung daghan na kaayo ang mga lone pairs. Dili man siya ma-share. Ma-share. Anyways, so just additional lang to siya. Okay. So let's go to asa naman to? Asa naman eh? Hindi pa mindot. Okay, so we have two types of bonds. We have the covalent bond and the ionic bond. In ionic bond, there is a complete transfer of electrons. So it means one atom completely surrenders its electron to the other atom. And we can determine that by their electronegativity difference. So always refer to their electronegativity difference. Okay, sometimes parehas ni ibutang ta si boron. Sometimes si boron mag-act siya as positive, sometimes mag-act siya as a kanang negative because boron belongs to metalloids. So depende sa kung kinsang iyahang ma-bond, so manang kailangan we determine the electronegativity difference para makabalotag magkuan ba siya, mag-form siya covalent bond or ionic bond. Pero for metals, nga metals jud, they always form ionic bond if metals is paired with non-metal. Non-metal to non-metal, always gina sila covalent bond. So it's either polar covalent bond or non-polar covalent bond. Depende kung unsay electronegativity difference gihapon niya. So for ionic covalent bond, they share their electrons, and when they share their electrons, it depends on the electron cloud or their extent of sharing. If the electron cloud is equally distributed to the two atoms, then those atoms that bond together have a non-polar covalent bond. If they don't share their electron cloud equally, then that is a non-polar, a polar covalent bond. So one is more positive, the other end is more negative. That's why we call it polar. Na siya positive pole and negative pole. So because of this, that's why we have to arrange the atom in order to minimize the repulsion mo nang nakay molecular geometry. Nasabtan, parehas ani niya. Nakita ninyo ang water molecule dire? Yes, ma'am. Okay. Now, in this molecule, iba kabalumatan na si oxygen is partially positive, negative, si hydrogen is partially positive. Now, kung naani siya sa both end, kung ingon ani iyahang hitsura, mahimo siyang linear, ang possible nga mahitabo is that mawala ang ma-cancel ang iyahang charge. I-share nimo. Tara, share. Dira, then mamindot na asa dito. I-open yung madaan. So, kung yun aning iyahang hitsura, ma-cancel out ang iyahang poles. Mawala kay na may positive diri sa center and ay sa kilid-kilid, and then ang negative nasa center. So mabaliwala ang iyahang pole. Muna kailangan maato siya dito sa gilid aron ma-minimize ang ilang attraction and repulsion. So that is what we going to learn
this day. So, asa na to? Tara. So, kinsa na yung nakabalo sa VSEPR Theory? Kinsa na idea sa VSEPR Theory? Anyone? Ayo. Wala ako balaw, ma'am. Wala ginakabalo pa. So, VSEPR theory is the one we use to determine the geometry, the shape of the molecules. Pero, for our lesson, since basic lang man ta, we will focus on one central atom only. Namang good tayo mga molecules nga daghay central atom. So, we will focus on one central atom. So, in VSEPR theory, ano to? So, the valence shell electron pair repulsion, or we call it the VSEPR theory, states that electron pairs repel each other whether or not they are in bond pairs or in lone pairs. So, maskin di ay og lone pair sila, wala sila nakabond, still they have an effect on the other electron. Thus, electron pairs will spread themselves as far from each other as possible to minimize repulsion. VSEPR focuses not only on electron pairs, but it also focuses on electron groups as a whole. An electron group can be an electron pair, it can be an electron pair, a lone pair, a single unpaired electron, a double bond, or a triple bond on the center of the atom. Using the VSEPR theory, the electron bond pairs and lone pairs on the center atom will help us predict the shape of a molecule. So, example, if we have two or more electron groups, then we have linear. If we have three electron groups, then we have trigonal planar. If we have four electron groups, then we have tetrahedral. If we have 5 electron groups, then we have trigonal bipyramidal. Later on, you will see how it looks like. Then 6 electron groups, then you have octahedral. So, dili lang kay kani atong basihan. Kung dili, ato pong lang taon, pila ka bok lone pair, pila ka bok bond, ana niya. So, specifically, this is how it looks like. So, as stated above, molecular geometry and electron group geometry are the same when there are no lone pairs. The VSEPR notion for these molecules are A, X, N. A represents the central atom, and N represents the number of bonds in the central atom. So when lone pairs are present, the letter will be EX. Added, the X represent the number of lone pairs present in the molecule. So for example, we have AX2, AX2, AXE. So na siya isa ka central atom, and then naa siya duha ka lone pairs, and then naa siya duha pod ka unsa ning letter E, naa siya duha ka bond, and then naa siya duha ka lone pair. So say for example, let's go back to water. So i-clear sa ninako tanan. So we have oxygen as the central atom. How many valence electron are there for oxygen? 6. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. How many valence electron are there for hydrogen? 1. 1. So, knowing that hydrogen is only have 1 electron and oxygen has 6 electron, nabay muhatag sa ilaha?
Naabay mag-transfer sa ilaha, nabay willing mo transfer og electron sa ilaha. Yes, ma'am. Insay willing mo transfer dira daw be. Hydrogen. Kung i-transfer niya ang iyang electron, unsa na mahitabo ni hydrogen? Mas stable ba si hydrogen? Kung ihatag niya yung nag-iisang electron? How many electrons hydrogen has? One. As an atom, it has only one. So, having one electron, unsay pinakadool nga noble gas niya? Okay, di ba their aims is to become a noble gas. Electron, ma'am. Ha? Share og electron. Mag-share. Nga mo share man siya. Isa ra man siya, ma'am. Okay. So, si hydrogen, actually, pwede siyang muhatag, pwede po siyang dili muhatag. Depende sa kakusgon sa iyahang kaatbang. Pero since si oxygen, dili, 3 ra man ang iyahang 3.5 or 3 ang iyang electronegativity difference. Unless kung si fluorine nga 4 gyud maximum, mapugos gyud siya hatag sa iyahang electron. So, kani si hydrogen, kasagaran dili gid ni siya mohatag. Iyang buhaton ra gyud is maki-share. Kay kung ihatag niya ang nag-inusaran niyang electron, wa nay mabili niya nga electron, mahimo na lang siyang proton. So mo nang maki-share gid siya. So dili na tay transfer kung dili i-share. That's why we have to connect the dots. Again, pag mag-share og electron, we do connect the dots. Pero kung i-transfer na to ang electron, mo nang magsulat tag arrow, dili na tibutang padulong sa electron kun dili tapad sa electron. Mao na siya transfer of electron. So ang paghimo pa lang nimo daan sa ilaha, ang symbol pa lang ngayong ginagamit na siya meaning. So napay laing unpaired electron diri si hydrogen. So atong lantawon kung maghinahanglan pa ba siya hydrogen. So napa siya isa ka unpaired, so needed pa niya si hydrogen. So kani si hydrogen napa siya 1 dot, so di na niya ihatag, ihara nang i-share dito ni oxygen. Karon let's determine how many central atom. How many central atom this molecule has? Duha, ma'am. Central atom. Isa. One. Isa, ma'am. Siya isa. Isa, ma'am. Naaba siya bond. Pila ka buok iyang bond? Duha. Ma'am. Duha ka single bond. Duha Duha ka ka single bond. single bond. So na siya duha ka single bond. Naaba siya lone pair? Yes, Ma'am. ma'am. Pila ka buok Upat. iyang lone Yes, pair? ma'am. Lone pairs. Ay, duha Lone de. pairs. So meaning, Duha, ma'am. pair na siya daan. Di ba? Okay. So, nag-inusara nga pair. So, tara, Yes. isa. And another isa. So, Duha. plus 1, duha. So, lantaw na to unsa iyang itsura dito sa atuang model. Hanap to itong model. Tara. So, diri din ta mangita sa itong VSEPR notion. AX2, no. Di ba ka ito ang kwan kay AX2E2. So, naay ito nga sumpay. So, AX2E. So, dili na mao. AX4, dili pod mao. AX3E, dili pod tara siya. AX2E2. So, ang iyahang hitsura kay bent. Mura siya letter V. Naka-bent siya. Ingon ani iyang hitsura. So, nakasabot saan pag-determine. So, every, ang angle ani niya between the two legs, kaya ato maning kaning central atom, ato siyang i-consider nga iyahang vertex. So, naa siya 109.5 degrees. So, kung nag-face-to-face ta ani, probably pahimuon ta mo og model ani niya. So, kay di man ta mag-face-to-face, so dili lang ta maghimong model. So, example niya is CH2O. So, say for example, kani si
P5, PF5, si phosphorus, and then 5 kabuok iyahang fluorine. So, atong lantawon. Atong lantawon sa iyahang kuan. Or dito lang tani carbon dioxide para nakita naman gunadaan si P5. So, carbon dioxide. So, meaning na kay duha ka oxygen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then another 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, naabay mo transfer og electron aning duha ka atom or duha ka element. Naabay Share, ma'am. manghatag mag-share Ano? lang. So, kani siya yang i-share dira, kana siya yang i-share dira, kani siya yang i-share dito. Uy, nabaliktad man ang do. Kani siya yang i-share dito, kani siya yang i-share dire. So, kung ato siyang lantawon na kay oxygen, double bond with carbon, another double bond, Double band. another oxygen. So, let's go to our A. How many central atom do we have? 1. 1. One. So, in chemistry, di ba, we do not write one. So, pwede ra A, ra may butang din ha. Now, how many bonds are there? 2 double bands. Two double bonds. So, nasa 2 double bonds. Bahala pag triple or double bond na siya, as long as kani siya nga bond, nakaband sa isa ka element, we consider with 1. 1 count lang na siya. Bahala pag double bond. So, dili pwede nga, may butang dra 4. Kaya tag duha-duha sila. Dili ingon ana ha. So, bahala pag triple bond, iyang bond sa isa ka element, as long as kana siyang bond is padulong sa isa ka element, isa ray count ana niya. So, we have 2 double bond. Naabatay lone pair sa central Wala. atom? Ay, Wala. 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 So, dili na to isulat ang E. Therefore, we only have A, X, saan na akong X? X2. So, unsay dagway ani ni AX2? So, ato ta dito Linear. sa tuang quantara. Very good. Linear. So, mao din ni ang dagway sa molecule ni carbon dioxide. So, si carbon dioxide nga nasa tong air, ingon ani ang iyahang dagway. Now, let's go to another molecule. Mangita taglayang example. So, let's have, unsa man inyong hangganahan? Kaila ba mo ni ammonia? Yes, ma'am. NH3. Very good. Asa gani ni nato ginagamit si ammonia? Sa mga tanong. Sa CR. Asa sa ihi nato. Very good. Nasa sa tanom. Unsa iyahang function sa tanom? Mga siya nutrient. Okay, we're running out of time na. Okay, so let's examine how many dots are there for nitrogen. Ayo. 5, ma'am. 5. 1, 2, 3, 4, 5. How many dots again for hydrogen? 7. Ang What nitrogen. Pila? 7. Nitrogen, hydrogen. I'm asking. Sa 1, Sa- ma'am. So, still, dili na siya mag-donate, maskin pag isara, and the more na si nitrogen, yan ay 5 na good siya. Kulang na lang siya 3 para mas stable, so dili di siya manghatag. So, tendency, they will just share. So, siya Share. pod, mang-share lang pod siya hydrogen. Mang-share siya hydrogen. So, how many central atoms do we have? 1. 1. So, we do not write 1. How many bonds do we have? 3. 3. So, we have 3 bonds. And then, how many lone pair? 1. 1. So, we have
AX3E. So ato lang taon sa dagway niya dito. AX3E. So iyahang dagway is AX2 dito. AX3 sa trigonal bipyramidal. So mura siyag nag-form og pyramid nga triangle ang base. So ang iyahang degrees between each kanang sana ends sa iyang base is 109.5 degrees Celsius. So ang iyang example gihatag diri is si hydronium. So any question? Saan pag-determine sa iyahang shape? Sabot ra man. Sabtan ra. ma'am. Okay. Sabotable. So, dali ra kayo sa nga tanan, no? So, next, after, muna din ni Bragg last sa to ang review, kay naming naman lang dayon to, no? So, dili na siya kailangan sa intermolecular forces. So, I hope kabalo na mo mag-name, pero maghatag gihapon kog activity about naming. Kay, para makasure kung kabalo giday mo pangalan. Ha? And mo identify naming for inorganic molecules. Kay after sa to ang after ani, we will just continue muna kay wa man to na tiwas kay 1 month lang to nabilin sa to ang last quarter. So napatay I guess duha ka module nga wala nato na discuss. Yes, napatay duha ka module. Nahatag na akong stoichiometry, no? Last Yes, ma'am. semester. Okay, so we end with we still have 2. So before I go to Chem 2, we will have to discuss first the gas law because there is a gas law ang gitawag na to kinetic molecular theory. So kailangan ni siya and then the organic chemistry which is dako gid ni siya nga topic. So we will still have 2 more modules before kanang kani siya nga 2 more modules tagduha ni kawi kay dagko magud ni sila mga calculations. So dugay-dugay pa ta maka-start sa to ang Chem 2. So that would be all, but before we go, let's have our attendance first. Di man ko kabalo padako ani. So mag-stop sa kog sharing. Okay. So taon na ko ni siya pagpadako. Ay, no. Okay. Let's have the attendance na batanan sa screen nako. Nanatanan. So please turn on your camera. I will stop the recording.